ସତେ ଯାହା ହଉ ମୋହନ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ। ତା ବାପା କେମିତି ତା ବୋଉ ତାକୁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ସିଏ ହେଇନା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ଏଇନା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବର ଦେଇଦେବେ, ଯା ତୋର ଘରଟା ତିଆରି କଲା, ଏଇ ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଘରଟା କରିଦିଅ, ଫଟକି ନେଲା, ଘରଟା କରିଦିଅ, ଫଟକି ନେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ନୁହଁ ସେ? ଏଇନା କରେଣ୍ଟର ନମ୍ବର 1। शुभेच्छा भल लोकटे, निरीह लोकटे, टे खाद्य प्रेमी लोक। कारण मो सतरे 15 वर्ष सारा भारत बाहर को जाइछंती। प्रेमी लोक, ए खाऊ लोक नुह, ए भिड़ा लोक नुह, ए ना ना टिके खाली गिड़ा लोक। गिड़ा माने खाद्य गिड़ा, ए नोट गिड़ा फेड़ा से सब नुह। एवं एक ओटा लोक भाई मु जा देखुची मोरी भलिया 18 घंटा कटु। हाँ 18 घंटा मोहन बाजी ना ना मोहन से माइन हाथ मारे मोहन आम सब मार। हाँ आम सब मारिक नहीं खाऊ। तुम जान किए खाऊ केतु लोग खाऊ ओडिशा माइन के टाणिक तुम जान आम सब जनइबू डकायत कर खाऊ। हे मोहन बाबू क्रोम बक्साइट अब्र मांगानीज लुहापत्र कोयला जो डकायत कर खाऊ